Hello guys, welcome back to my another video. So the reason why I cannot make my video because I have no time to make video. So আজি মান garage la vlog korbo to garage te kinega gari type la banai aro মান hotai gila spend kore aro moi kile video do hotai anibo na pare na to mola viewers people idea do nami jise watch time bi nami se ki ane gole moi time bi na pai video banawole aro mola halat to thik nai I'm suffering from sinus 3 months or 4 months ago to itabi mola sinus bi balwanai to karne mola awas aro mola halat bi sai sabi ekdom gau thik nai to karne moi video bi banawo na pare to moi babi ase this time the moi video do first the moi kam sikha biside mundina youtube te dhyan dibo koina na to ki korlebi mohan ekta mundina koro lagi do na mohan ki kam korlebi to karne to moi without wasting my time so mola garage la na to mola chudu baba aro Dublins mano ta jun partnership na patam bukri la Yamaha la showroom la sore ase mola garage to apnian ye views kan dikhawo aro garage la di gari banai doan dikhawo mechanic kan dikhawo to apnian ye dikhawo without wasting my time side hagibe aro entertainment do mocha wala ase moila pura to moi kinika chokor master thakise itu moi chokor master hobola ase tetia to moi normal nisna ekdom acting kori ase holi bi piche de na mola real face mola real talent moi sob bolao entertainment gane kurowo aro moi ge support koribi moi dia 2 years complete hoina ase holi bi mola only I have a 1000 subscriber only but I'm not worried about for that moi hard working koro gona aro moi bisas ase aro moi team ekta create koro gona ase moi do team do create kori ase dia wahi aro moi phone na thagina man din duk paise 2 man nisna phone dia hoina na opai nai man middle class ase dia usulo bhat to giniwo na pare effort koro na pare olivi try kori ase aro future de bhalo gone etia man to kora do piche karne aram ase to karne apne andi ki kam kori ase man mundina achieve koro lage man ki bhabina ase to video do shuru korobo tai thaki to sabi man nai do ket ase do to itu ase garage kana ro itu Yamaha showroom da do that getna building do itu la nije de itu doan ase rasta de do ase aro mala garage de do ase sabi aro itu fender khan kam gura la ase itu eldo de dia green guri ase এতিয়া pudding mari na এতিয়া hi kala hali wala ase to finishing wana itu bi to alop din bisi do finishing ho jao alo itu ase bolero do charbar pekcha mastic marina ase tai freestyle marina itu karne tala body de ineka ase tai freestyle mara karne na to karne goi freestyle gorila bishi na goribi goina sabi itu la body do etia hali dise itu la body do rakhi dinai itu SLX la body do aro alak halise mystery de do ase mohalla bishi talented ase apna nabi bolero khan ki gari dia holebi tai ekdom company banai dibo to apnian bi aiwo koina moi janai di ase dikhai di ase itu ase mohalla vendor ala nam Sakir tai ekdom bhar vendor abi aru itu tala bike tai bi jai green guri ase color do itu gari khan sob banawala ase itu gari la do aro engine bana ase man garage la malik wa aru itu gypsy bi itia banai ase আজি do customer bi nai to kane showroom na thakina video banai ase odo mano la sore bishi showroom khai kane moi banao na pare garage to man dangor nai olivi kam kora manu to sob bal ase itu gypsy bi itia engine banaise engine banai na fitting gona ase aru to body bi pura bujina jai banai ase sabi kina katina ase sabi kan pura katina ase itu hali wala ase tala parts to
প্লেট খান এইটো আছে আৰু এইটো স্কৰপিঅ বি এতিয়া বনাই আছে তাৰ ইঞ্জিনটো তোহান আছে মেকানিক খান আকাশ মোহন আৰু এইটো মালা কাটাবা তাই চিনি নাই দিয়া কত গুণা আছে চিনিকে লাগাবলে এই ভাল মানুহ আছে আজি মেকানিক কাম বি চিন্তা জানা অহা নাই এইটো স্কৰপিঅ লা ইঞ্জিন বনাই আছে তো আপনি হান আবি গাড়ী থাকিছে ক'লে দিয়া আছে ক'লে আইনা বনাব পারব সবই তালা পার্সটো কাটিলা দোকান হালিবলৈ আছে আৰু এইটো তাইলা প্লেন শিক্ষাম দি এতিয়া পুৰা নতুন হালিলে আছে পুৰা বুজি যা কাৰণে এতিয়া বি কাম বেছি আছে হোৱা নাই কাম সব হৈ যাব আস্তে আস্তে तो सद्यान वीडियो तो खुशी पाइছো बोले लाइक तो एक तो बंदा है और हमारा चैनल देख रहा है तो सब्सक्राइब करो शेयर करो कोई बात नहीं।